नमस्कार दर्शक बंधु, चलतु जाणवा आज किसी टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने आम चैनल को आपन को पुणी थे स्वागत। तो चलतु जाणवा बात्यार न्यूज उपरे कौन अच्छी। तो आईएमडी भुवनेश्वर अनुजाई बंगोपसागर एक लघुचाप जो सृष्टि होती 27 सुधा घूर्णिझड़ में परिणत होबार संभावना अच्छी। संभावना 27 सकाळे ये स्थल भाग छुईब। तो आंध्रा रे बात्या हेले भी ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो। आंध्र प्रदेश रे अधिक रहिबो बात्यार प्रभाव। 27 रु 29 तारीख जाए राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना। 29 पर हेबो पागर परिवर्तन। उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे वर्षा संभावना आउ वर्षा सह झड़ तूफान भी संभावना रही। 70 किलोमीटर बेगर पवन रहिबो बोली व्यापक वर्षा हेबो बोली सूचना मिलिथिबारु कर्तृपक्ष दुर्बल रे चिलिका जिला गुड़िकर बासिंदा को सतर्क रहिबाकू अनुरोध करिछि। नहीं संभाव्य बात्या नहीं निर्देशनामा 30 पर्यंत मुख्यालय छाड़ी पारिबे नहीं सरकारी कर्मचारी। जिल्लार समस्त सरकारी कर्मचारी मुख्यालय न छाड़िबा लगी निर्देश देइछंती गंजाम जिलापाल। शनिवार अक्टोबर 25 तारीख रु अक्टोबर 30 तारीख पर्यंत जिलार समस्त सरकारी कर्मचारी निज निज मुख्यालय रे रहिबे। टी चाल छपर घरे हजि जाउथिबा बेले काल काल धरी एठी भी बंची रहिछि विश्वास। ओडिशा रे एहा एमिति एक गाँ जेउठी कौनसी घरे लागे नाही कबाट झरका। विश्वास रहुछि गाँ को सुरक्षा दउछंती माँ को रखाई। हाँ आज्ञा, आधुनिकतार छापर दुनिया रे बदलुछि। सहर भली गाँ रे गढ़ाउछि कोठा। माटी चाल छपर घर हजि जाउथिबा बेले काल काल धरी एठी भी बंची रहिछि विश्वास। ओडिशार एहा एमिति एक गाँ जेउठी कौनसी घरे लागे नाही कबाट झरका। विश्वास रहुछि गाँ को सुरक्षा दउछंती माँ ठाकुराणी खरा खाई। आस्था और विश्वासर गाँ हेउछि केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक बराडिया पंचायतर सियालिया गाँ। एही गाँर कौनसी घरे ना अछि कपाट ना लागिछि झरका। सियालिया रे 70 परिवार रे प्राय 600 रु अधिक लोक बसवास करुछंती। आ समस्तଙ୍କ घर द्वार बंधरे माँ जगी बसंती विश्वास रहिछि। आंचलिक भेषज गवेषणा केन्द्र 2 दुनिया कर्मशाला चकृत सुरक्षा जीवन सुरक्षा उपरे आलोचना। कर्मशाला रे सामिल हेले जातीय स्तरीय रिसर्चर। हाँ आज्ञा, आयुर्वेद और आधुनिक औषधर मिश्रण रे रोग निराकरण उपरे चर्चा। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक भेषज गवेषणा केन्द्र रे आयोजित होईछि 2 दुनिया कर्मशाला जकृत सुरक्षा जीवन सुरक्षा उपरे होइथिबा कर्मशाला रे हेले जातीय स्तरीय रिसर्चर 5000 वर्षरे ज्ञान आयुर्वेद चेरमूली और आधुनिक औषधर मिश्रण रे किभली लोके सुस्थ हेबे से उपरे होइथिला आलोचना। सिडनी कोहलींको विराट अवतार भांगिले तेंदुलकरଙ୍କ रेकर्ड की। सिडनी मैच रे भारतर बड़ विजय। प्रथम 2टी मैच रे पराजय परे शेष दिनिकिया रे दमदार कमब्याक करिछि टीम इंडिया। रोहित शर्मा और विराट कोहलींको अपराजित इनिंग्स फल रे भारत तृतीय तथा अंतिम दिनिकिया को 9 विकेट रे विजय लाभ करिछि। सिडनी रे कोहलींकर 55तम रन सहित से एबे ओडीआई क्रिकेटर रे द्वितीय सर्वाधिक रन स्कोर होइछंती। से श्रीलंकार महान खेलाड़ी कुमार संगकारा को पछरे पकाई देइछंती। ओडीआई रन रे वर्तमान विराटଙ୍କ आगरे एबे केवल सचिन तेंदुलकर ही रहिछंती। पुरी सेवायत पुओंकु विवाह पाई मिलुनाहांती झियो। कमुची सेवायत संख्या। 2005 गणना अनुजाई पुरी रे 1321 सेवायत परिवार रे रहिथिबा बेले 2013 रे एहा 1462 को वृद्धि पाइथिला। परिवारर संख्या सिना बढ़िला किंतु खुशी थिला सेवायत परिवारर लोक संख्या। श्री जगन्नाथ मंदिर सेवायतଙ୍କ परिवार रे कमिबारे लागिछि झियोंक संख्या। नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर स्टडीज पक्षरु
କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ମିଳିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ପରିବାରରେ ପୁଅ ଅନୁପାତରେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ ପୁଅମାନେ ବିବାହକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେବାୟତମାନେ କେବଳ ନିଜ ସମାଜ ଭିତରେ ହିଁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିୟମ ପାଳନ ହେଲେ ହିଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କ ସେବା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସେବାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନେକ ଯୋଜନା। ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଗଲା ପଥର ବନ୍ଧ ବା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁପୁରଠାରେ ପଥର ବନ୍ଧ ମରାମତି କରିବା ସହ 2ଟି ଥର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିବା କାମ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଏବଂ ରସଲପୁରରେ କୂଳ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁପୁରଠାରେ ପଥର ବନ୍ଧ ମରାମତି କରିବା ସହିତ 2ଟି ସ୍ପର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିବା କାମ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ଓ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଛୋଟ ପଥରର କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 1 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭରସା ଖଟିଆ ନାଳର ପଶି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଖଟିଆରେ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଇଏ ଆଜିର ନୁହେଁ, ନିତିଦିନିର କଥା। ମୁନିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଅଗୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି ଗାଁକୁ ପଞ୍ଚୁବାଇ, ଘଟଣ ଓ ଟେଭାଗୁଡି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ରାସ୍ତା। ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା। ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଳିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ, ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଳିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ। ତାଙ୍କ ଘର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବାଦଳା ଗାଁରେ। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ କେ ଦୀପକ କୁମାର। ସେ IT ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଯୋଗେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।